गोटे टंका सांपोरे मात्र गोटे थर मिसेकी देखंतु आपणकर केते असुविधा दूर हो हाथ पाद कला पड़ा दाग हवा छऊ दाग हवा आ फाटिबा आजिका दिन में समस्त सहित सबू ऋतुरे होती समस्ते हैरान पादटी जो अलिया देखा जाए असना देखा जाए किसी भी भल लगे हाथ फाटिबा हाथ रक्त बाहर नख कणरू रक्त बाहर नख सन्धार अलिया पशिकी रहा चमड़ा धुड़ धुड़ हवा ये सब जिन आजिका दिन में समस्त देहरे बहुत जल्दी पलि आसुची आउ बिल्कुल भी भल लगुनि मात्र गोटे थर करके देखो आपको एत सुंदर लगे बाहर को जाई पैसा खर्च करने को बिल्कुल भी पसंद करेंगे। चलते सांग मैंने बढ़िया आज वीडियो कौट देखते दयाकोरी आशा करें प्लीज कमेंट में जनइबे ताकि गोटे धन्यवाद निहाती भाव में जनइबी मात्र थरटे करते स्टेप बाय स्टेप देखिए फुल देखिए 5 मिनिट वीडियो आपंकर किसी क्षति जीवन बर आप लाभ रही 1000 टका बाहर जो खर्च कर खर्चर आप बचे दयाकोरी सेयार करेंगे पैसा खर्च करने को क्या भल लगे गृहिणी मैंने ध्यान देकी देखो आपण बेसी दरकार यही जिनिस तेणुक देखो हाथ एमती चमड़ा छाड़ा रक्त बाहर बासन माजिला बेले विभिन्न प्रकार असुविधा आमको होगा पड़ता है। तो चलते बढ़िया आज वीडियो प्रथम आपण मानक कौन नवा पड़ो मन रखु सब काचर गोटे गिना ने ना सेरामिक किंतु ए स्टील कौन प्रकार मेटालिक गिना ने ना ठीक अच्छे ये मुझे 2 चामच चीनी पकेली पुणी चामचटा कड़ी छोट जानी तेणु गोटे चामच बड़ चामच चीनी पकेबे आ चेष्टा करेंगे बड़ दाना चीनी नापी जोटा कि गुंड चीनी हो टे बड़ बड़ दाना जो चीनी से चीनी आपड़ ने से आउ गोटे जिनस आड करवा यहाँ हूँ बेकिंग सोडा आपण मैंने देखो पूरा हाफ टी स्पून कहले चलो ना गोटे टी स्पून हो गले चलो तो बेकिंग सोडा नहीं गली भल भाव में मिसईदेली जदि आपण मन पाखे इन अच्छी ताल आपण मैंने पकई पारे कि एबे नुह तार अलग टाइमिंग अच्छी तो बेकिंग सोडा पकईकरी चीनी को भल भाव में आम गुलिया पुलिया करदे परस्पर भितर ये दुईटा जाक मिसीज तो यही दुईटा जिनिस आपन को एते सहाय्य करबा आपण निजे विश्वास करि परिबे नै जो जिनिस को आमे एबे इग्नोर मध्य करछु देखुने से जिनिस हमको सहाय्य करछि। तृतीय जिनिसटी आपण माने नै जिवे कोलगेट टूथपेस्ट केवल धड़ा वाला नेबे कोन प्रकार जेल कोलगेट नेबेनी कारण कोलगेट टूथपेस्ट रे सफा करबा क्लीनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी सबु पई इवन आपण को ये यूटेंसिल्स भी सफा हिजबो हमर स्किन ऊपर भी अप्लाई करि परिबे। लेंबू फाळे नेबा फाळे नै कि चिपुड़ देबा लेंबू देखंतु मैं एतिक छोटियाटे नहीं कारण आजिका डेट रे लेंबू बहुत पैसा तेणुक पकेला बेलू भारी बाधुची आदि लेंबू ना तार आप स्कीप करेंगे किंतु लेंबू बहुत भल कम करे कारण से ब्लीचिंग प्रॉपर्टी अच्छी सेट्रिक एसिड अच्छी तेणुक लेंबूटा आग बढ़िया कि कम कर चेष्टा करेंगे नापी भल भाव को घाटी घुंटी दे सारापर आउे लगे ये गोटे 2 टंकार कॉफी पैकेट मुझे सब पाउच व्यवहार करे कारण मेजरमेंट ठीक रहा गोटे चामच कॉफी ए डब्बा बोतल थी ताले आपण मैंने पकई पारे तो पकई सारापर भल भाव ताकि गुलिया घंटा करदे तो घंटा खंडी करदेकी गोटे बढ़िया मिश्रण ये बनीगला बाहर जाकि आप 1000 टका खर्च कर थे घरे करके देखो आपंकर पार्लर खर्च घरे आउ पार्लर थे आप पशिगला केते खर्च हुए समस्ते जानी बहुत मात्रा पैसा 1000 तो ऊपर को तलू जीवन लोकेशन नहीं ब्रांड पार्लर नहीं तेणुक समस्ते अफोर्ड करें पार्लर ट्रिटमेंट तेणुक आपने सब घरे करूँ आपंकर केते पैसा मिले आ प्योर आपको देसी तरीके आपंकर जो रेमेडी हुए ना से आपको रिजल्ट 100-200% मिले तो भले कि गोलिया घंटिया कर सारापर से आम शैम्पू नवा क्लिनिक प्लस गोटे टंकिकिया शैम्पूटे ने देखो क्लिनिक प्लस शैम्पू समस्त एफोर्ड करेंगे तो मूल से मझी जाके मुझे देखिली जहाँ जहाँ ये पकेली समस्त से जिन आवेलेबल अच्छे आपने अफोर्ड करेंगे जदि किसी ना मो शॉपिंग एप्लीकेटर पकईदेवी जब आपको अलग कौटी मिलूनी ताल आप मो शॉपिंग एप्लीकेटर बाय करी किनीपारे से किणिले आपको घर पाखे मिल आउे आपको भल डिस्काउंट मिल पूरा ये शैम्पूटा पूरा मुझे पकईदेवी मुझ सब क्लिनिक प्लस प्रिफर करे कारण तार क्लिनिंग प्रॉपर्टी भल आ बेसी हार्म पहुँचाएनी ना अलग शैम्पू कंपेरेटिवली ये भल मत पर्सनाली यूज मुझे कहूँ तेणुक आपण चॉइस आपड़ जहाँ करेंगे तो शैम्पूटी पकई सारापर मिश्रणटी यही पूरा फुली फुलिक क्रीम टेक्सचर होगी पलै आसला तापर आ गोटे 2टा जिनस आपको डेफिनेटली कहि आपण मैंने आड करूँ तार बेनिफिट आपको बहुत सुंदर मिल आप खुशी होइजिबे कलापर तो यही भाव में मिश्रणटी गोलैकी रेडी करदेली यहाँ किए माने केउ माने केते बड़ केते थर व्यवहार करेंगे निहाती भाव में जानी रखु यहाँ गोटे पाउडर यष्टि मधु पाउडर जोटा कि देखो पूरा हर्बल आउ ये देखो फेयर कम्प्लेक्शन माने आपंकर कम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव कर माने कलर भी चेंज कर पूरा ग्यारेंटेड मुझे बहुत वर्ष होगा व्यवहार करुँची पाउडरटी पूरा आयुर्वेदिक पाउडरटी आपको बहुत बढ़िया काम दब मुहर भी आप लगे दिंतु टे गोलाप जल गोलैक आप मुँह स्किन पूरा फेयर देखा साबुन शैम्पू फेस वाश किसी
କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ପାଉଡ଼ରଟି ମୋ ସପିଂ ଆପ୍ଲିକେଟରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ସେଇଠୁ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ପାଉଡ଼ର ଆପଣମାନେ କିଣିଦେଲେ ନା ୟାର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। କାରଣ ମୁହଁକୁ ସଫା କରିବାରେ, ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ସଫା କରିବାରେ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଫେୟାର କରିବାରେ, ଗୋରା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଇ ପାଉଡ଼ରଟି। ରେଗୁଲାର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପାଉଡ଼ରଟି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୋର ଟେକ୍ସଚର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଥିଲା, ଟମାଟୋ ରସ ନେଇଗଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାହା ଏଇଠି ପକେଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କୁହେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ କି ଗୋଟେ ଫ୍ଲପି ଭାବରେ ମିକ୍ସଚରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇ ମିକ୍ସଚରକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି, କେତେବେଳେ, କେତେଥର କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରେ ଏଇ ମିକ୍ସଚର କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକୁ ୟୁଜ୍ କରିନେବେ, ଏକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ନଗଦ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପାୱାର ଥିବ, ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ଥିବ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଲେମ୍ବୁ, ଇନୋ, ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ସବୁ ଥିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ହାତ, ଗୋଡ଼, ବେକ ପଛପଟ, ଇଭିନ୍ ଆପଣ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆପଣ ଯାହା ଲଗାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସୁଟ୍ করে ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ। ତ এইসবু ମୁଁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝାଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ এই ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବି ବଢ଼ିଆ କି କାମ ଦେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ହାତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କରିକି ଦେଖେଇବି। ହାତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକ ଦେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍, ବାହାଘର ଫାହାଘର, ଆମକୁ ହଠାତ୍ କି ଟିକେ ଫେସିଆଲ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ହୁଏନି, ଆଉ ଆମେ ପାର୍ଲର ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତେଇ ପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଘରେ এইଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟେ କରିକି ଲଗାଇକି ତାପରେ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଯେମିତି ଲଗାଇବେ, ଟିକେ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର ବି ଯଦି ଲଗାଇ ପଳାଇବେ ନା, ଆପଣ ମୁହଁ ଏତେ ସାଇନିଂ କରିବ, ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ କଫି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଇଲେ, କଫି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁଷ୍ଟ କରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ ଆଣେ, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଆମର ସ୍କିନ୍ରେ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁହଁ। ତେଣୁକରି କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ମୁଁ ଯାହା ୟା ଭିତରେ ମିଶ୍ରଣ ପକାଇଲି, এই ମିଶ୍ରଣ ସମସ୍ତେ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ, କିଛି ଡର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ପୁନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, এই ସ୍ପୁନ୍ଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ପୁନ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ସପିଂ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍। ମୋ ଆଫିଲିଏଟ୍ରେ, ମୁଁ ସପିଂ ଆଫିଲିଏଟ୍ରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠି ସ୍ପୁନ୍କୁ କିଣିପାରିବେ। କି ବହୁତ ଚିପ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଦିଏ। ନିହାତି ଭାବରେ କିଣିକିରି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ 2ଟା ଯାକ ହାତରେ ମୁଁ ଲଗାଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ, ଆଉ ବେକ ପଛପଟ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ। ହାତ ଆଗ ସେ ଲଗାଇଦେବେ, ତାପରେ ହାତ ଲଗାଇକିରି ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇଦେବେ। ସବୁ 10 ମିନିଟ୍ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବଢ଼ିଆକି ଶୁଖିକି ଅଠା ଅଠା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ସରିଗଲେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇଦେବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେବେ, ଆଉ ଏଇଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, କାରଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଖଦଡ଼ା ଖଦଡ଼ା, ଇଏ ସ୍କ୍ରବିଂର କାମ କରିବ। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଯେଉଁ ଚିନି ପକାଇছে ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏତେ ଲାଗେନି। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ହାତକୁ ଏମିତି ସ୍କ୍ରବ୍ କରିକିରି କାଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନଜିଂ ହେଇଗଲା, ସ୍କ୍ରବିଂ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫେସିଆଲ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ ହାତକର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପେଡିକ୍ୟୁର ମେନିକ୍ୟୁର ଘରେ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆକଳନ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ବରାବର ଏଠି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ। ଛୋଟଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ସମସ୍ତ କରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହକୁ 4 ଥର ଡେଫିନେଟଲି କରିବେ। କରିସାରିକିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲିକି ସଫାସୁତୁରା କରିକିରି ଘଷା ଘଷି କରିକି ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ବେକ ପଛପଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ବହୁତ ଉପଟର୍ନ କରିଦେବେ, ଆଉ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଆଜେ ବଡ଼ିରେ ବଢ଼ିଆ କି ୟୁଜ୍ କରିବି, ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସାବୁନ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସାବୁନରେ କେମିକାଲ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସ୍କିନ୍ର କଲର୍ ଡଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ବଢ଼େନି କେବେ ବି। ଆଉ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଗୋଟେ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20ରୁ 30% ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ସପ୍ତାହକୁ 4 ଥରରୁ 5 ଥର କରିବେ, ତାପରେ ମାସକରେ 20 ଥର କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚିକଚିକ୍ କରିବ, ସାଇନିଂ କରିବ, ଗ୍ଲୋ କରିବ। ପାର୍ଲର ଯାଇକି ପେଡିକ୍ୟୁର ମେନିକ୍ୟୁର ଫେସିଆଲ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ଆସିବନି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଛୋଟ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳି ଝିଅମାନେ ପାର୍ଲର ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ସହରଠୁ ନେଇକି ଗାଁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ପାର୍ଲର ଝିଅ, କଲେଜ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଝିଅମାନେ ପାର୍ଲର ଯଦି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଘରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ପାରିବେ ଗୃହିଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ମୋ ହାତ, ପାଦ, ବେକ ପଛପଟ ବଢ଼ିଆ କି ସଫା କରିଦେଲି। ମୋତେ କେବେ ପାର୍ଲର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆଏ ଦିନ ଘରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସପ୍ତାହକୁ 4-5 ଥର କରିନିଏ। ତ ମୋର ସବୁ ଘରେ ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୋ ଘରେ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆରାମରେ ଘରେ କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଘରେ ଏଭଳି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେ ସାମ୍ପୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ମିଳିଲା, କେତେ ପଇସା ବଞ୍ଚିଲା, ଆପଣ ଆକଳନ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ।